मोहम्मद नौमान पिता हाफिज मोहम्मद इलियास साहेब पश्चिम शिकारपाड़ा। हाफिज अहमद पिता हाफिज मोहम्मद अनवार पश्चिम शिकारपाड़ा। हाफिज हामिद पिता मौलाना मोहम्मद साबिर पश्चिम शिकारपाड़ा। हाफिज मोहम्मद सलाउद्दीन पिता मौलाना फिरदौस दरगाहपाड़ा। मोहम्मद रागिब पिता अनवार साहेब पश्चिम शिकारपाड़ा। मोहम्मद नाजमुल हसन पिता जाहिद हुसैन वाजियापाड़ा। मोहम्मद तौहीद पिता अब्दुर रहीम डाकमुड़ापाड़ा। मोहम्मद कैसर पिता शमसुल आलम कम्बनियापाड़ा। हाफिज मोहम्मद अजीजुर रहमान पिता अब्दुल महबूद वाटपाड़ा। मोहम्मद अरफात पिता मौलाना हिलाल अहमद लेदा। मोहम्मद कायस पिता मौलाना हिलाल अहमद लेदा। मोहम्मद कलीमुल्लाह पिता अब्दुर रहीम मरिचा। मोहम्मद तनवीर पिता अबुल कलाम पूर्व पानकाली। मोहम्मद काशिम पिता अख्तर हुसैन लेदा। मोहम्मद अब्दुल बासित पिता अनवर मुर्शिद वाजियापाड़ा। मोहम्मद अबू हनीफ पिता मिर्जा अबुल मंजूर शिकदारपाड़ा। मोहम्मद जलालुद्दीन पिता हलालुद्दीन अली अकबरपाड़ा। मोहम्मद अब्दुल्लाह पिता नूरुल हक उलुचामुरी। मोहम्मद महिउद्दीन पिता मौलाना रफिकुल इस्लाम पश्चिम शिकदारपाड़ा। हाफिज मोहम्मद नूर पिता सैयद नौरुंगी काली। मोहम्मद हुबैब पिता जाकिर हुसैन पानकाली। मोहम्मद अकराम पिता नूरुल अमीन बालूकाली। मोहम्मद मिनहाज पिता मिर्जा फुरकान अहमद वाजियापाड़ा। मोहम्मद फरहाद पिता मोहम्मद इस्माइल शिकदारपाड़ा। मोहम्मद तामीम इकबाल पिता जैनुलुद्दीन पानकाली। मोहम्मद अब्दुल्लाह पिता अब्दुर रहमान पानकाली। मोहम्मद अब्दुर रहमान पिता असर नूर मोहम्मद पानकाली। मोहम्मद यासिर अरफात पिता जाबर आलम करंगाली। मोहम्मद इमरान पिता कमाल हुसैन रंगीकाली। मोहम्मद अरशद पिता जाबर आलम उलुचामुरी। Erbat, kita. Pikir tadi. বিগত 1445 হিজরি মোতাবেক 2024 সালে বাংলাদেশ তাহফিজুল কোরআন সংস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহ হিফজ বিভাগ থেকে প্রথম দ্বিতীয় স্থান সহ মোট 7 জন শিক্ষার্থী মার্কাস প্রাপ্ত হয়ে তাদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমি যে সমস্ত ছাত্রদেরকে আজকে বার্ষিক সভায় ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে তাদের নাম ঘোষণা করছি। আপনারা যাদের যে সমস্ত ছাত্রদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে তোমাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। মোহাম্মদ রাশিদ মৌলানা আব্দুল গফুর রহমতুল্লাহ আলাইহি পশ্চিম শিকদারপাড়া। মোহাম্মদ পিতা মৌলানা সুলতান রঙ্গিকালী। আরফাত হুসাইন পিতা মোহাম্মদ হুসাইন পুরাতন বাজার। মোহাম্মদ মুসা পিতা মোহাম্মদ আলম তাইনকালী। জাহিদুর রহমান পিতা মোহাম্মদ সালাম তাইনকালী। সাইফুল ইসলাম পিতা আব্দুল আলিম জাদিমুরা।
বিগত তাহফিজুল কোরআন সংস্থা বাংলাদেশের অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় যিনি সারা বাংলাদেশে 1 নম্বর হয়েছেন তিনি অত্র জামিয়ার ছাত্র মোহাম্মদ আশিক, পিতা মাওলানা আব্দুল গফুর রহমতুল্লাহি আলাই, হযরত সদস্য রহমতুল্লাহি আলাইর নাতি। জিন্নাতি নয় মানে সব সজুর জিন্নাতি কিছুই মানুষ জীবন স্মৃতি খাইব না সময়